नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राज साहनी और इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं। बिल्कुल सही, उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के चौघरिया गांव की छोटे से बच्चे, नाबालिग बच्चे की गुम होने की घटना जो है पूरे राज्य में हड़कंप मचा दी है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां परिवार के लोग तथा गांव के लोग उत्तर दिनाजपुर जिले के माटी कुंडा में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रविंद्रनगर थाना डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यह रविंद्रनगर थाना, जिस थाने के अंतर्गत यह फैक्ट्री पड़ती है, जिस फैक्ट्री में यह छोटा सा बच्चा काम करता था और जहां से यह बच्चा गुम हुआ है, वहां पर रविंद्रनगर थाना के सामने आज भारतीय जनता पार्टी के एकाधिक नेतृत्व की उपस्थिति में आज आंदोलन किया गया। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। साधारण संपादिका राज्य बीजेपी के जो अग्निमित्रा पाल हैं, उन्होंने आज खुद उपस्थित होकर विक्षोभ प्रदर्शन किया तथा एक तरह से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया है कि आज 9 तारीख है और आने वाले 15 तारीख तक अगर जो है उस गुमशुदे बच्चे को बाहर नहीं निकाला गया तो बीजेपी जो है बड़े आंदोलन की ओर जाएगी, रविंद्रनगर थाने के सामने धरना पर बैठेगी और इसी से जो है पूरे राज्य में एक तरह से कह सकते हैं हड़कंप मच गई है। आखिर लगभग 11 दिन बीत जाने के बाद भी यह छोटा सा बच्चा मिल क्यों नहीं रहा है? आखिर क्या इस बच्चे को मार दिया गया है या यह बच्चा अभी भी जिंदा है, गुम हो गया है? एक तरफ सहनसा की जहाँ पर जो कि मूल अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है, उसके बावजूद जो है पुलिस को क्यों कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, यह बड़ा प्रश्न उठ रहा है। एक तरफ जहां डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारी तथा उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारी दोनों जो तो एक तरह से मिलकर जो है अभियान चला रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है कोई खुलासा आखिरकार क्यों नहीं मिल रही है कि यह बच्चा आखिर गायब कैसे हुआ, क्या यह बच्चा जिंदा है या नहीं, इसकी भी अभी तक जो है पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। आखिरकार सहनसा तथा अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है, उसके बावजूद भी जो है कोई खुलासा नहीं हो रहा है, कोई जो है एक तरह से रास्ता नहीं निकल रहा है। क्या कहना है बीजेपी नेतृत्व का? चलिए सीधे वो कोलकाता की रविंद्रनगर थाने के सामने से जो आंदोलन की गई वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ। পরিবারের কাছে ফোন যাচ্ছে যে 2 লাখ টাকা দিতে হবে, তবে তাদের বডিটা, তাদের ছেলেকে তারা ফেরত দেবে। এই প্রশ্নগুলো আমরা আপনার কাছ থেকে উত্তর চাই। আমি চাই আপনি পাবলিকের সামনে বলুন। মাইকটা ওনাকে দিন, মাইকে উনি বলুন। দিতে হবে, কাজে ব্যবহার করার যে কাজ
বাংলায় আপনি যদি সাধারণ মানুষ হন, হিন্দু হন বা মুসলমান হন, শিখ হন বা খ্রিস্টান হন, আপনি যদি তৃণমূলের কোনো নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদের বাড়ির পরিবারের কেউ না হন, আপনি বিচার পাবেন না। আজকে অভয়া বলুন, তার কোনো বিচার নেই। আরে পুলিশ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ বিচার পাচ্ছে না। তার মা তার বউকে অপমান করছে, সেখানে পুলিশ মন্ত্রীর পুলিশের ফোন সিজ করা হচ্ছে, কিন্তু অনুব্রত মণ্ডলের না ফোন সিজ করা হয়েছে আর না তাকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। আর এই পুলিশ এই মুখ্যমন্ত্রী এত বড় বড় কথা বলেন। মোদিজি এসেছেন সিঁদুর বেচতে, আপনি কি বেচেন মুখ্যমন্ত্রী? মমতা ব্যানার্জি, আপনি তো আমাদের সম্মান, আমাদের ইজ্জত বেচেন। আপনাদের কাছে সবই বিকাউ, আপনার দলের কাছে না সব বিকাউ। মায়ের ইজ্জত, পানীয় জল, পরিবেশ সব বিকাউ, শুধু টাকা হলেই হলো। আর এই পুলিশকে আপনি এই 15টা বছরে অপদার্থ করে রেখে দিয়েছেন। তারা শুধু সিন্ডিকেট চালায় আর গরুর গাড়ি থেকে স্মাগল করে তারা শুধু টাকা তোলে। কিন্তু আজকে 10 দিন হয়ে গেছে এই ছেলেটি, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা 14 বছরের একটা বাচ্চা ছেলে, তার মা হা হা করে কাঁদছে, কিন্তু এখন অব্দি সেই ছেলেটিকে খুঁজে বার করার সেই এত অপদার্থ পুলিশ আর তার পুলিশ মন্ত্রী। আমরা জবাব চাই। পুলিশের ইন্টেলিজেন্স কতটা ফেলিওর মনে করছে? পুলিশের ইন্টেলিজেন্স, স্টেট আইবি বলুন, কোথাকার কি ইন্টেলিজেন্স? এখানে স্টেট আইবি কোনো কাজ করে? এখানে পুলিশ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পিছন দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে লোক ঢুকে যায়। কিসের আইবি? পুলিশ কোনো কাজ করে? চোর ডাকাত ধরা আর খুনিদের ধরা এটা পুলিশের আজকের দিনে কাজ নয়। আজকের দিনের কাজ হচ্ছে তৃণমূলের যে সিন্ডিকেট চলছে সেখানে মীমাংসা করা, মহিলা ধর্ষিতা হলে ধর্ষকের সাথে মিউচুয়াল করানো, আর নবান্ন থেকে যে আদেশ আসবে। আজকে অনুব্রতের মতো ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করা যাবে না। আজকে এই ছেলেটি যে ইলেকট্রিক শক দিয়েছে, যে মালিকের, যে কারখানার মালিক, সে কোথায়? সারা পশ্চিমবঙ্গে বাচ্চা ছেলেদের কাজে লাগানো হচ্ছে কেন? এত বড় বড় তো কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। 5000 প্রাইমারি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন। কি চান? যে শিক্ষাটাকে শেষ করে দেবেন যতটুকু বেঁচে আছে? শিক্ষিত হলেই তো প্রশ্ন করবে। সত্যজিৎ বাবুর উদয়ন পণ্ডিত বলেছিল না, এরা যত পড়ে তত বেশি জানে আর তত কম মানে। তো মুখ্যমন্ত্রী, আপনি চাইছেন এরা সব অশিক্ষিত হয়ে থাকুক? এইভাবেই সরকার চলছে। চলো স্লোগান দাও।